siya ang SG Farm. So, muna siya ang mga Friday activities here. Sila yung pool and the windmill and the red barn and the SG Fiesta. So this is the restaurant if you come here and you want to eat, of course. So mani ang ilahang mga menu for the food na solo meal, group meal, and then yan. Ma'am, di po available ang fruit platter, ma'am. So unsa na lang? Nag-group meal mo? Platter, solo. Individual, solo. Okay. So, mani ang mga activities here inside the farm. Nasa giant swing. Laka nice, 50 per head. And then the Kalesa, 95. Flying bee, 200 per head. Excuse me, ang kanang flying bee, 200 yapon mas kay kanang kids. Same lang, walay discount. Okay. So, how old is the twin? 5. 5 pa sila, ang twin. Sa swing, ma'am. Bawal, ma'am. Ay, bawal. Okay. So, bawal ang kids sa swing. Ano, sa flying bee? Pwede, ma'am. 5 years old, na discount. Same rate. Same rate lang, 200 pesos gapon. Okay. So, yan ang rates. Oh, nasaan na? Yun, massage chair. 75 per 30 minutes. And then, inflatable, 75 per hour. So, yan ang mga activities diri sulod sa farm. And then, napos sila mga tour packages. Oh, 399, Kalesa, Giant Swing, Flying Bee, etc. Yan. Pero na may overnight stay diri na. Pila ang rate per night? Depende sa room, ma'am. Too good for 2.5. A good for 2 is 2,500. Libre na siya kain sa buffet. Somewhere Buffet breakfast. Nice. May mga 4 plus, 6 family. 2,500 lang. Nice, no, good for 2. Thank you. So, after mag-order, diri ka pwede mag-dine in. So, mukap-kat sa taginagmay sa mga hagdan. Watch your step, ma'am. Ay, taga-asa tayo ka, ma'am. Asan yung bukid? Alasan. Kumano siya, guys. While waiting sa among food, dito lang. Hi, duyan. Kumano siya ang view. Look at the view. May namassage. Ay, kasi may schedule na. Ay, kasalanan. Pre-approve na? Duty na pabalik itong supervisor na nagpatulong sila. Marami nag-abot, pagbalik niya, 2 weeks lang, makasal ako. Say hi! Ano din ba no? Say hi! Someone will go for holiday. Guys, hi! Denzel! Ningkamot ka, Doy? Kaon, Doy!